Kilagyon ng igpa, puning anak, puning banal na Espiritu. King Aldoiti, miligtas tamo. Today, we are saved. King Aldoiti, miligtas tamo. King takot, King sakit, at King kamatayan. Today, we are saved from fear, from pain, and death. Ating sasabi, etane masyadong panamdaman in Kwaresma. Ating sasabing, bala mo etane masyadong panamdaman in epekto na ning Semana Santa. Uling pabanwata ng bala mo at syuta mo keng panahon ng Kwaresma. Ang bala mo pabanwata ng panahon na ning Semana Santa. There are people who say as if we don't feel Lent and Holy Week anymore because for more than a year, as if we are in a Lenten season and extended Holy Week. Pabanwata na pong magkasakit, pabanwata ng magdusa, kaniting kasakitan na iti. Last year, alataman po masasalese, pamigatagon makanini, maka-lockdown tamungan, dapat ngeni, mas makatakot. Uling alanong lugaran, deng ospital, nung ating pangbayong sasakit. Anyapin po, tingkaya katamong lugar ngeni, dakal tatakot. Ating langaw sa na symptomatic, baluta po ini. Potang malagnat ka, alakang lasa pamangan, alakang ababaw, magkasakit kang mangisnawa, ating kang masakit, lalamunan, sore throat, kaya raklan o retarang symptoms. Anya nung makanyan na palawe na ka po, pwede mag-isolate na ka. Nakaluluwal bale. Nakamag-isalamuha pati kayong pamilya mo. Uling deng sasakit ngeni, na individual. Deng mga ospital ngeni, pamilya. Opisina. Siping-siping bale. Anyapin po, den tao ngeni, they are very conscious of the symptoms. At iba pong mas masakit kayong symptomatic. Itang ausandang asymptomatic. Asymptomatic. Nanya po ita? Itang ating kasakit at tunay kayong virus. May daramdaman. Bala mo, mas masanting kita na may daramdaman at tunay ka. Mas makatakot siya ita. Ila rin ausandang carriers. Ila rin malakas virus spreader. Bakit? Durot-durot la, elang malagnat, alalang sakit, lalang daramdaman. Pero magdalala ketang virus ng COVID. Asymptomatic. Nya ilarang iwasan tam. Panetang isipan, I can be asymptomatic towards you. And you can also be asymptomatic to me. And we don't assume na alang problema, lakong daramdaman. Lalo na po ang ating nakong akairap, mabalitan nyo, itang akairap yung maka-hospital na yung positive ya. It takes 5 days bayo mo dandaman yung symptoms. Pero itang limang aldo ita, dakal nakapintala na tao, minuli na kabale, binisita mo no rin pengari mo, may gobra na ka, sinimba na ka. Anyapin po, magong sa bukas, kayong Domingo ngabak, may kami sa tamo, pero wala ko pakin. Ako pumimuha ka na ako. Mas buri ko nga tsukoketi. Siyempre, kasakit po itang magmisang, ingino manatili kay kayo, at kanako ang timurin. Wala akong kasabi. Makahirap ko ketang mic. Then kaya be ko mo, then mag-serve. Pero para maging ligtas tamo, para maging sigurado tamo, palabasan tapay ti. At tuloy ng makanya, pabanwa. Yang isipan tamo, yang te-text na kaya kayo, yang albenyo kayong television, yang kaya kayo kayong Facebook, then kwento yung balita, statistics. Balita ka resiping tambale, kaya tipisamban, di mo kaya kami kayong parokya, dagsaan tamo po, kareng panalagin, kareng masakit, kareng mete, kareng maka-quarantine. Kakabaya pong kakaba na yung kakaba, yung kaya katang listahan, kareng masakit.
Kakaba nung kakaba, deng listanda ring mete. Ngayon nga mo kayong salita ng kay psychosomatic. Bali po ibig sabihin psychosomatic. Psychology. Potang isipan mo, tinaka naman. Mika physiological expression. Because you think, you feel. And because you feel, bala mo tutunan. Halimbawa ka na ako, minsan po, ati kung meeting kay construction, ati kay regular construction meeting, kaya taking Clark, renovate tayo po yung Kayatan Chapel. Every Friday, 3 o'clock, ating regular meeting. At kabira, Domingong Bengi, minahon sila. Kita ka nung ka-meeting ko, may ka-COVID na rin pamilya na. Kaya rap kayong biyernes. At karandam ko kayong balitang ito, bala may sakit ko batal. At karandam ko kayong balitang ito, bala mo, may lagnat ko. At bala mo, ako bisa lumwal, tatakot ko. Hanggang ngayon may kabukasan na may kapat-check ya. Negative ya. Kumipas no. Psychosomatic. Itang kagising mo, wala kang boses. Sabihan mo, yapi na ini. Baliya po yung utak ng tao, isip mo. Your brain is like a magnet. Yung utak ng tao, bala magnet siya. Nung nangisipan mo, iyang akwa mo. Isipan mo ng isipan ng sakit ka. Psychosomatic. Isipan mo ng isipan, bala mo tutuna. Ing utak, bala magnet siya. Nya po tang overthinking. Isipan mo ng isipan ng problema mo, daragulya. Isipan mo ng isipan, ingay mo buri kang tao, darakal pa ingay mo buri. Because you entertain those thoughts. And feelings, yung panandaman mo, they are like, na next ang gamitan tamo, magnifying glass. Yan tanganak tamo, titang magnifying glass, potang lawen ming makanyan, mapula ka mata, bigla yan dagol. Makanya ding feelings, yung panamdaman mo. Potang mimwa ka, entertain mo yung kama mo, daragul. Feelings are emotions that amplify and exaggerate realities. And when we feel that way, we are overloaded because of our overthinking and overfeeling. With the virus news, with our conversations, with the messages we receive from Viber, from your messengers, from your Facebook, from your neighbors, and people who send text messages to you. Kanyapin po kailangan pilinan tamo yung isipan tamo. At kung kaluguran, na masyadong mamasang balita, ditak mo kay Batstuna, na-entertain masyado. Kung toro isipan mo, darakal. Kung toro panamdaman mo, daragul. Choose your thoughts. Decide to choose what is good and what is hopeful. Pota kasing makanyana, you will become fearsome. You will fear. Dadagulin takot mo, lalo kang mitatakutan. O temo lawen, pota may pagkwento kong makatakot, lalo kang tatakot. O temo isipan ng makatakot, lalo kang mitakutan. Kaya manalbe ka pang makatakot. Asine, asa ka nang yan. Maging ka pang balatong. Other than being psychosomatic, in-house na kanita, you become paranoid. Itang paranoid, berisabihan, paranoid, berisabihan kayong Tagalog, praning. Itang, nakabisa lumwal. Mapapraning na ka, nakabisang makiyabe. Nakabisang makitalamitam. That is extreme fear that you're already paranoid. Dapat when you are discerning, isipan mo na anong isipan mo. Pilinan mo na anong pilinan mo. Itang isip mong marok. Isip mong matsura. Isip mong makatakot. O itang grasya ni kaya katamong pangatao. Dinena na kata ng Diyos. Ayagluan tamo yung takot tamo. Kaya kanong Bible, ating sinabi, itang salitang, do not be afraid. Mga kanong may salitang 365 days, kalupan ni Sires.
Ewan pasyadong accurate it, though it sounds nice, pero more or less, do not be afraid is mentioned in the Bible 140 times. It means, emo misan, emo makataladwa, dakala beses, kanitan dinatang lareng anghel, kang Maria, kang Jose, kang Zacarias, kanitang mintala ketang resurrection, kanto ng de Jesus, ating anghel, akin na lang tatakot lo, eko, mitatakutan. That our God in the Word of God always assures, even Jesus mismo, potang magmilagro yo, tatakot siya yung metong tao, meteya po yung anak ko, mamamataya po yung anak ko, sa opan niyo ko po, mamamataya yung anak ko. Sabihan ng Jesus, eka, tatakot. Balo yung kanitang katakot keng kabilya na balada, mga matenala, mga sakelang bangka. Ing expertise na rin, fisherman. Metway Pedro, manasan. Meragulariwan, di Santiago, di Andres, manasan na rin. They were fishermen. Experts lang fishermen. They were with doctorate, siguro. Kaya fisherman, kaya experience na for many years. Siguro Pedro at inang kaliski sa patalampakan kayang pamaging sanek and danum ang pombangka. O dyan tandintanging meto nga bagyo kayang danum. At mga ngulisak na. Even your expertise will not assure you from being not afraid or being fearless. Nang kay kang biyasa ka, pwede kang maging matakot. Palpitakot. Bakit po? Uling potang etamo agyong tanggapan ating bageng lagpus kay katamong. Anyanya nitang lalapitan ng Jesus keng bangka, lalakad siya keng danom Jesus nga na, eko tatakot, ako iya. Tanamang misan matutod Jesus keng bangka, eko tatakot. Manahimik kayo nga na kayong danom, manahimik ka nga na kayong ngangin, at may nahimik. Neng kaya tintamong bagyo kayong pilubluban, ing takot tamo alam mo kay luwal, manibatan kayong kilub. When our fear comes from within us, do not be afraid. It's God's Jesus invitation for us. Kayong panahon tamong ngening. Nga na po nitang meto nga parek, kaya po ini religious Franciscan, Oblates of Franciscan Missionaries, ing lagyon na Father Richard Rohr, nga na there is original goodness before original sin. Di ba tintamong kasalanan na mana, kang Adan at Eva? Ating original sin, iba't ka rin Adan at Eva? Pero ba yung kasalanan na mana, ba yung original sin? Ating pang minuna, ano ito? Original goodness. Nung ating kasalanan na mana, mas minuna pa kayong kasalanan at ilagaw siya na manang mayap. Mayap pamana na kayakatamo ng Diyos. Iting kayakatang baligan to trust in the original good. Ang diyang ating kasalanan makatakot, ating pamagkulang makatakot, ating malalyaring etayag yung aintindihan makatakot, pero maniwala tamot magtiwala, ating mayap, minuna, kaniti, at yung katataulian, ing mayap, yang mandatila, at yung magligtas kay katamo. Be committed to what is good. Do not be afraid. Iting dahilan, o batin Diyos, mi pakuya keng krus. Bangita mo, alagpusan tamo yung sarili ng takot. Kung nanda kayo, mi takutan niya Kristo king sarili ng kamatayan. Mi takutan niya Kristo ang tangkayarap niya, ing kayang krus. Humanly speaking, mi takutan niya. Baliya po itang mga diya king Gethsemane in the Mount of Olives. Agon in the garden. Nanong kayang panamdamang kanita? Takot. Mi papawas siya. Tituran dereng kayabe na. He was not accompanied alang kayabe.
Tinyantiki pero edi man sinopad. At tinyantiki edi man he was not assured. At tinyantiki pero edi naman inantabayanan. He felt the pain, he felt the fear of the reality of his death. Potang mamarap ka, kaya katutuan ng problema, naman burisabyan ay katatakot. Pero burisabyan, agyo mong alagpusan ng takot. Po pareho tang to fear and to be fearless. Pwedeng tatakot ko, pero alagpusan ko yung takot ko. Ayagyan kong lagpusan yung panamdaman ko. My feelings of fear, tutoy ta, this is human. Plastic naman yata ang kami takutan. Pero uling ating pang mas igid na kayapan, keng takot, alagpusan tamo. We can be saved from our own fear. Always look and focus on Jesus. Aliketang karokan, ang ketang kasakitan, ang ketang karetang may mako kayo. O retang may kondi na kaya, may taksil kaya, pare tayong lalawan ni Jesus, ing kaya pa na, ing lugod na kaya katamo. Baka nita kaya na we can overcome our fear. With our own commitment, with our own trust and discernment, alagpusan tamo yung takot. At ko pong kamag-anak, darak kanitang kayo nakana, baya papunta lasawa, biyasa na yung magmaneho, pag-aral na yung magmaneho, tang driving school, may kalisensyaya, at ilang kotse kayong bale, at ilang kotse, at inyang lisensya, biyasa yung magmaneho. Pero magmaneho, never. Bali po, bakit? Tatakot yun. Biyasa ya, may garal ya, doktor ay dara ko, at inyang sakit, karelay sakit, at inyang lisensya, may pasarya, biyasa ya. Pero magmaneho. Baliw bakit? Uling tatakot yan. As if she was paralyzed by her fear. Never na ginamit yung sakit. Mag-commute ya, padakit siya, mag-isakay ya, maglakad ya, pero magkotse. Pero misan, itatana, may atake ya. May itong abengi, itatana, kailangan niyang midala kayang ospital, managal yang biye. Mamatay itatana. Alang sabi-sabi king wani susi, linwal ni saken, seken itatana, pegmaneo magum sa Florida Blanca, hanggang San Fernando, etad na itatana kayang ospital. Alagpusan ng alagkasasagkulan ng takot na kayang pamagmaneo. Bakit po? Uling lugod na kang tatana. Potang malugod ka, alagpusan mo yung takot mo. Alagpusan mo yung kapigaganakan mo. Ang yan mo tataget ang kadwa, you can also be saved by your own pain. Makanano mong alagpusan yung sakit. Pain reliever, minum kang paracetamol, o minum kang panulong makalako sakit, hausadang painkiller. Atin pa pong yan, mas sophisticated, itang hausadang pain management. Potang matinding sakit. Injection ng dakan ditak-ditak, potang panamdaman mo yung sakit. It's already automatic. Pain management. King America po kanu, anitang kaklase ko, deng tao ka rin panelang ating pain reliever. Masakit latyan, panulo. Masakit labuntok, panulo. Masakit lagulot, panulo. Masakit sa katawan, panulo. Basta ating sakit, ating panulo. Nga napinitang kaklase ko, they are well medicated. Panelang ating katumbas sa panulo, balang sakit. O makanano nung kaya kang panamdaman, sakit talong. O kaplas king kaya kang pilubluban, king gawa da rin aluwan tao kaya ka. O may nasakit ka king sinabi ng kaluguran mo. O may nasakit ka king kasalanan da rin aliwa. Bala mo yata, alata nga saling makanini king mercury drugs. O kareng mga regular drugstore. Then akong halimbawa, itang sakit ng penamdaman Maria, kiyang bitis na ng krus, the pain of Mary by the foot of the cross. Makanano na kayang alagpusan ni Tane? Makanano mo kayang ayagyuan? Ikayo pong pengaring akityong masakit ng anak yu.
O kanita Chingelen, may sakit siyang anak mo nga bro, dalos may takutan ka. O basi, napaklaren text mo, papangadi ka. Papangadi mo yung pablakan, yung anak mo. Bala mo, tangdeng anak mo na ilang masakit. Bala mo yung pengari, nabalo na ang gawan mo. Agad mo sabihin, mapangako na mo, aliwa mo yung anak ko. Balo yun po. Kitang maalaala mo kaya. Ating meto nga movie clip. Ing bida po ka rin. Ibilma Santos. Ating niyang anak, ating niyang Bell's palsy. Ing anak na masakit iya. Sinesene ing anak na. Sinesene ing anak na. Ing sentro ning biyena ing anak na. Ot meteya pa ing anak na. Kaya ba't kikyak ining ima? Sabi ng tata na, ot kikyak ka pa, mete na ing anak mo nga na. Mo payalagpusan yan. May kibat siya po'y Vilma Santos. Nga na. Sabi nila, pag ang asawa namatay, ang tawag sa kanila, byudo o kaya byuda. Kapag ang anak namatayan ng magulang, ang tawag sa kanila, ulila. Pero kapag ang ina o ang magulang namatayan ng anak, ano ang tawag sa kanila? Wala silang tawag doon. Walang kasing salitang mapapaglinaw ang nararamdaman ng isang anak, ng isang ina na matayan ng anak. Walang salitang magpapaliwanag kung ano ang nararamdaman ng aking puso. Yung sakit ng pagkaulila ng isang ina sa kanyang anak. Dito, hindi mabubura yun. Hindi pwedeng makalimutan. Makanya siguro yung sakit ning metong aymang mawalan anak. Mas masakit kesa potang deng anak maglibing lang pengari. That is human nature. When the young bring their dead to the cemetery, bala mo, that is our human design. Pero potang deng pengari, ilang maglibing ka rin anak daw. Mas masakit. Mas masakit. Baka nano tamong alalagpusan iti. Kung man sabihan dapat tamong lagpusan. We can always bear the pain. We can always keep the pain. And we could live with the pain. Ati ko pong kilalang pari, matwane po. Potang tatalakad diya, magkasay siyang tatalakad. Uling natin niya pong scoliosis. Scoliosis po ito. Eneman mapaninong panulo. Potang magmisaya, tatalan niyang kalupa ko, masakit siya. Gulot. Kanita seminarista ko pa, mag-serve ko kaya. Potang magmisaya, kahit kaya po, gagalgal niya, kabat may papawas siya. Pero magmisaya pa rin, manulata. Pero balo ko, masakit. Itabong talakad siya. Uling natin niya sakit Kenny. I don't know, mika slip disc kaya, uling matwane. Later on pala, atin niyang cancer kayong butol. Kasakit po itan eh. Pero misan, kitnan kayo po, seminarista ko pa naman. Potang kaya rin misa, papadenaning salong pasing gulot na nabalo na nung kabit na kayong gulot na masakit. Pero potang magmisay, balam. Kaya ba't saki kaya, Pader? Po masakit yung gulot mo? Aliman? Alikuman na. Pero I would always know that he was in constant pain. Potang balo mo yung gagawan mo para kanino. Potang balo mo yung misyon para nano. At potang ating kabaldugan yung gagawan mo. Abata mo na anumang masakit. Ayagjuan mo yung mabayat. Balo deng may na. Bagyan mong sakit, papayarayla. Bagyalaman na sakit, obisa, agad lang susuko. Mananasan ang kalupa ng Kristo. Pinako dekeng krus. Pilantana pong biyernis, ang po nadingabak maranon, at intamo pong istasyon ng krus. Akakita mo ing kasakitan ng delanan. Pero ating kondidam sinabi ng Jesus, kasakit? At yung sinabing aray? At yung nasabihan bagya-bagya, opo?
He just calmly absorbed the pain. Penampalinde, peglurade, na ano pa yung mas masakit, likwande yung kaluguran, no? Other than the physical buffeting, other than the physical pain, itang masakit kelo, detang liguran mo, megi mong tunay kaluguran, pigkalo nuna ka, kalupa ng Pedro, impigkatiwalan mong Judas, pisalina ka, at detang kayabe mong Adoldo, tuturo, manulo, likwad na ka. At detang sasabing, Hosana, Hosana, netang datang ka kanitang Domingo ning palaspas. Ila mo rin din taong gugulisak, ipakuye keng krus, ipakuye keng krus. Pinili de pa, deng mapanako, ing marok, kesa kayo. These are pains that Jesus bear. Kung na masabyan, naman dindam kasi anak na ng Diyos. Naman dindam kasi He's the Son of God. Ito to, ikita mo po kayong mumunang pamamasa. Jesus bear all our pain as a human person. Itang sakit na, kalupan ng sakit ng metong tao. Naman mi pako king krus anting Diyos, mi pako king krus anting anak ning tao. Ing kayang pangatao, kalupan ning kera. We can bear our pain. Not because we want to be masokista, nga da po, buritay masakit, alipo. Sometimes we have to bear it to overcome it for a greater purpose, for a greater reason. At po tangkeng kamatayan, para ka na ako, yung peka masakit, harapan. Aliwa mo yung takot, aliwa mo yung sakit, potang marap ka, keng tune, kamatayan. Na ano pang mas makatakot, nune tanggapan mo, yung sarili mong kamatayan. Misa natin kung nga basang kwento, ating meto ngayon nakababae. I don't know, 4 years old ya po, 4 years old or 5, anak ya pa mo po. Mi kawali ya, mi bay chitang wali na. Ano yung tangwali na, baby ya pa, baby. At yun yung leukemia. Pwede pala ito baby ya pa mo, at yun yung leukemia. At yun yung problema keng, karang kayang, what do you call this? Itang kayang bone marrow. Po mag-produce kitang sandang stem cells. Kailangan niya magkaroon ng bone marrow stem cell transplant. O nang alam, pinaka effective ang mamye stem cell kaya other than ining kapatid ng anak kamalating babae. Naman po dangerous ito. It's not life-threatening. Kumalapo po kitang kayang stem cell, kayang bone marrow, no? I-preserve de, kabat inject de kayang kapatid na, baka nito ito tumubuya at manumbalik ing maya padaya kitang bibing wali na. Iya China, itang baby, itang anak na, at itang anak na pong anak, mga 4 years old, kinuananda niya pong stem cell. Bala mo po, kinuananda kandaya. Kaya ba't bubula din ng anak, ane kaputla. Kaya ba't kinuananda yung daya, nga nakang mana, will I die now? Nga nitang anak, kaya ba't yung kinuananda daya, mate na ako po kanyan. Ay rugo, ita palang anak niya tang maybe sayang mamiyayan daya king kapatad na balo na kayari na nita matene kay nakana makasadyayang mate kay kapatad na alag po sana'y takot na alag po sana'y sakit at ayra pa na naman kayang kamatayan, but he was committed, not afraid. Maybe she was fearless for her brother. Pota naman tatakot ka siyempre, not because alam problema. Faith is not 100% certainty. Ali naman po ito. Ta sigurado kayong malalyari, pero ita mo atin tamong kasalpantayanan. Ating kasalpantayanan niya nasasabihan, tami ka problema. Ing kasalpantayanan niya nasasabihan, alang marok malyari. Pero manaligta mo keng mayap, keng Diyos. There's no looking back. Even in the midst of our uncertainties,
we can be 100% committed. Nino po kaya kayo ng talasawa? Kanitang magkasawa kayo. O kanako kanitang magpari ko. You committed yourself. You said yes. Are you certain na ikaw may problema? Sigurado kang may problema yung biyayo? Kanitang sinabi, yes, I commit myself, I do. Pero when you said yes, it is not because you knew there will be 100% certainty that would be without problem. Aliman po. Because you are simply 100% committed. Makasadya ka ang kiyang nang malyari. This is a liberating experience of one's accepting even one's death. Sabi ko po kanita, potang sanay kang mamamatay kang sarili mo when you are used to die to yourself. Ingaws da kareni kanitang mag-aral kami kang CPE, Clinical Pastoral Education. Ingaws da po kanini, death rehearsal. Ba, ating manita, itang mag-practice kang mate? Makananing mag-practice mate, itang mga bit kang bulak yung arong mo, apat denanda kang kay kene, italida ka kene, tsaka ka magkera. O iting mag-practice mate, hali po. Ingaws da kayong death rehearsal. Kunyari mo imaka, kanan mo niya mo, ibiyeme pa ka rin anak mo. Potang atikang pera, buri mo yung sarili mo. Atikang buri kay sarili mo, akakit mo rin anak mo, mag-aral la, iuna mo pa mo. Potang may kapatad kayo, akakit mo yung kapatad mo, mas kailangan ibiyeme kaya kay gamburi me. Ingaws da kanita, death rehearsals. Sanay kang mamamate keng sarili mo. Jesus, marakala paralan king ebanghelyo, mateya keng sarili na. Maranop lareng 5,000, tiknang na pa mo, pakanan tala pa mo. Meteya keng sarili na. Mapagal yang mapagal, ikit no ren tao, lalapit la kayo at ilang tupang alang pastol. Binango na sarili at inulo na natiro, death rehearsal. Keng miyaluang paralan ni Jesus, sanayang mamamate keng sarili na at keng harapaning kamatayan. Agyo ng kaulan, the ultimate experience of death. Baliyo po. Ating meto nga seminarista, deacon niya po. Estudyante kaya po kanita. Balo dereching noray ni, po parechi sali, po Edwin. Kanita po mag-final exam la, tiki ko la. Ngayon po marapit na maging pari. O nang imana, mika COVID ya po. At suya ken JBL. Ining seminarista, deacon, diakono, masikan niya po, anak niya pa. Ene buring lakwan ni mana. Alayang kayang tabi mana kayang ospital. Dakal na rin obra rin doktor ang po nurse. Alang magbante kayo. Bawaling magbante. Pota miga COVID ya, uling atin yung COVID di mana. At suya kayong COVID ICU. Bali po nang gawa nining diakono. Magpirma yung waiver. Natatanggapan ng yang mag-COVID ya, makasadyaya, alay sisyan ka rin doktor yung hospital na demanda. E yung manyingil. Tanggapan na, miga COVID ya. Ikityo po ita. Ding kwentong makanyan, marakala. Kanita pa last year at kung kilalang may asawa. Yung asawa ng lalaki, miga COVID ya, chuya AUF. Ining babae, masikan niya. Pigaga na kaning asawa na. Uling bala mo, panilang miyabe rin, kay charismatic, panilang miyabe, gano ka rin, prayer meeting, pisamban, panilang miyabe. Magpirmaya namang waiver, yung asawa ng babae. Bukod keng South da rin, doktor, ang pongos nurses keng private hospital. Yung asawa na, bintene, mika COVID dyan naman yung babae. Ikityo po yun Itame-tamo balo, mga nano kang miwas, mag-face mask, kalulwal, mag-face shield, minom kang vitamins, nano nga nagagawan, bangkang miyawa. O ba't potang mamamatay ang kaluguran mo? Makasadya ka namang mate. O potang mika COVID yung kaluguran mo? Makasadya ka naman mika COVID. Bakit? Uling buri yung magligtas. Kaya marating parala nagyo mo. Mo lakwan ang kaluguran mo. This liberates us from our experience of fear, from the threat of pain, and the reality of death.
iti sana yung kaya katamong pagselebran. O ba tausan din Good Friday, im biyernes ay ni, biyernes din yung kamatayan ng Diyos, biyernes din yung kamatayan ng Jesus at kayang kasakitan. Nyayawsan tayo pong Good Friday, maya pa biyernes, uling nga mayap, ingating malugod kaya katamong Diyos, amete para ligtas na katamong kayang kasalanan. Inagluwanan ka rin sarilang takot kanitang likuan deren kayang disipulos. In Diyos mismong igpa makibat kanitang mga diya king Gethsemane. Kinawul na yung sarilang takot, tinggap na yung masakit at mapait, aparusa, hanggang tinggap na yung sarilang kamatayan at may ginyang malaya at kay katamo, iyasan ang kay katang grasyang iuli, kareng kay katang sakripisyo. We pray for those who are afraid. We pray for our own fears. Pangaditalangan po rin kang tatakot. At detang ating takot kay katamong eni. Ipanalangin tamo kin Diyos. Alagpusan ta sana yung takot tamo. Ulining lugod tamo para kareng aliwa, para king sarili tamo. We pray for those who share the pain of Christ, the pain of His mother at the foot of the cross. And we pray for those who have died, that those who are facing death will be liberated from fear, from pain, and even death itself. With Jesus, whom Himself feared, absorbed the pains and embraced His own death on the cross to save us. For today, we are saved from fear, from pain, and death. May God bless us. Kilagyo ningig pa, paninganak, panibalan ng Espiritu. Amen.